La case qui s'émerge. Buguni conseil communal président de la jeunesse. Bon, hakilina caman y'an bila nin baara ninnu na n'o ye ralentisseur ye parce que a bɛ san caman bɔ bi dugu mago bɛ ralentisseur la an ma se ka solution sɔrɔ a la. Le bureau sortant n'o ye Jala ka bureau ye plus honorable maître Zumanaji Dunbiya plus le transporteur ka da Merelakaw yɛrɛ kan parce que depuis olu ka mandat waati u y'a ɲini ka autorisation ɲini pour ka se ka ralentisseur ninnu da. Mais Dieu merci, ils ont eu à reçu ça, u ye autorisation sɔrɔ pour ka se ka ralentisseur kɛ mais u tun ma se ka se sɔrɔ fɔlɔ pour ka se ka ralentisseur ninnu poseli daminɛ. Donc an y'a jateminɛ k'a ye accident a ye denmisɛnninw yɛrɛ de sɛgɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ temps bin k'a bɔ k'a da anw denmisɛnninnakaw de don. N'a fɔra ko dugu bɛ ka taa o cogo la ten f'anw bɛ wuli k'an jɔ ka solution ɲini o la. An y'a ye solution yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye ça c'est le ralentisseur d'abord. An nana min kɛ an y'a ye anw ka baara fɔlɔ la n'a kɛra cogo o cogo an kɔni bɛna daminɛ ka ɲininiw kɛ pour ka se ka ralentisseur ninnu poseli daminɛ Buguni. An y'a daminɛ RN7 kan fɔlɔ an ye RN7 daminɛ an ye dɔw da yen ani dugukɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen an ye dɔw fana da yen mais a tɔba de bɛ yen. Tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn bi k'a fɔ ko sifintɔn min bɛ Buguni bi k'a fɔ ko an ye baarakɛla sɔrɔ u ye. O ye kelen ye jeunesse bureau min filɛ nin ye actuellement tiɲɛ na dugutigi ka foli b'u ye a n'a farankan bɛɛ an ka foli b'u ye an ka dɛmɛ b'u ye. Nin baara in normalement a kan ka kɛ mairie ka baara don. Mobili bɛ ka buwanw faga o bɛ ka denmisɛnw sɔrɔ ka dɔw bana dɔw bɛ ka to a la kelen motow bɛ o cogo kelen na ayiwa mɔgɔ si tɛ bolimafɛn ninnu na bi k'a fɔ ko min bɛ boli k'a ka boli hakɛto k'a limiter o mɔgɔ tɛ u la a bɛ denmisɛnninlamɔgɔ la a bɛ cɛkɔrɔbalamɔgɔ la bon ni denmisɛnw nana nin bɔ u yɛrɛ la k'a kɛ anw b'u fo k'u tanto ka dugawu k'u ye. A nisɔndiyalen don nin denmisɛnninw ka waleya in na bamananw ko ko sɛbɛnna kuma tɛ fɔ dugu nin kɔnɔ k'o ye cɛkɔrɔbaw ko ye mais sɛbɛnna ko tɛ kɛ dugu min kɔnɔ o ye denmisɛnninw ka baara ye. Bon denmisɛnninw ye gendarme couché dali daminɛ an ka dugu kɔnɔ RM7 kan ani sira gɛrɛw kan anw ka sira ninnu kan accident ka ca kan kojugu bon accident ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ excès de vitesse de fɛ mɔgɔw bɛ bolifɛn boli ka tɛmɛ a hakɛ kan donc maintenant gendarme couché de bɛ se ka kɛ sababu ye ka n'i sera a ma au moins i bɛ dɔ bɔ i ka vitesse la n'i m'o kɛ dɔ wɛrɛ kama i b'o kɛ i ka bolifɛn kana na tiɲɛ ou bien i yɛrɛ kana na bin. Parce que Buguni bɛ yɔrɔ min na sisan jama b'a la ka caya bolifɛnw cayalen surtout u ye acte imposé tronçon min sanfɛ dɔgɔtɔrɔso niveau in c'est très très dangereux souvent parce que i b'a sɔrɔ banabagatɔ dɔw bɛ yen u kɔrɔsigibaw yɛrɛ u kɔnɔ fililen donc u bɛ bɔ ordonnance b'u bolo donc u yɛrɛ t'a dɔn hakili yɛrɛ tɛ donc u bɛ bɔ dɔrɔn i b'a ye ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon et puis vraiment surtout la jeunesse de Buguni u ti boli ka ɲa donc avec ces petits ralentisseurs donc vraiment a bɛna to circulation bɛ apaiser dɔɔnin. Bon président kɔrɔ ma u bɛɛ bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman ninnu ye pour que ka se nin baara ninnu ka se ka kɛ Buguni cogo min na c'est l'occasion aussi k'u fo kosɛbɛ u bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman min ye nin hakilina ɲumanba de ye an b'u fɛnɛ bɛɛ fo hali président kɔrɔ yɛrɛ b'a la n'o ye Jala Jakite a bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ye parce que n'ale yɛrɛ tun tɛ fɛnɛ ka fara Zumanaji kan ka fara transporteur kan autorisation fɛnɛ tun tɛ sɔrɔ donc an b'u fɛnɛ fo o waleɲumandɔnba de u ma hali bi u b'an dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye pour ka se ka hakilina dɔ lase a se yɔrɔ la. K'a ɲini setigi bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'o ye ŋaniya ɲuman ye n'i ka dɛmɛ bɛ se sifin ninnu ma musaka ko la matériel ko la bɛɛ k'i seko kɛ u ye an yɛrɛw lakanantɔ de don parce que tant que gendarme couché bɛ yen surtout mariage ninnu n'i ye a cortège girinw ye bi kɔɲɔw la bon vraiment e yɛrɛ sigilen ni bɛ tiɲɛ mais ni ralentisseur bɛ yen ka ban ko bɛɛ lajɛlen b'a fan dɔn mɔgɔw b'u ka boli limiter accident bɛ dɔgɔya a tɛ se ka ban pewu kɔni nka a bɛ dɔgɔya voilà ne kɔni an bɛ foli k'u ye ka ɲini bɛɛ fɛ a moyen bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye u ka se ka u dɛmɛ. Ni u seko damayira ye parce que a baara tɛ se ka kɛ nafolo kɔ gendarme couché ninnu bɛ kɛ ni goudron de ye denmisɛnninw y'a jira fana o tɛna dan gendarme couché dɔrɔn dali ma hali goudron yɔrɔ dɔw bɛ olu sɔgɔsɔgɔlen don u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'olu fana bɛɛ girin donc nin baara in dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen
dugu n'a lamini Buguni région yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ nin baara in ma donc ni sira dilanna ka ɲa o ka fisa ni gendarme kusew fana dara caman bɛ bɔ accident na bon ni caman bɔra accident na o y'an bɛɛ lajɛlen ma hijabu ɲuman ye. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka u kɛ hakili sɔrɔbaga ye walasa u bɛ se ka dɔ bɔ vitesse ko in na sinon fɛn min don c'est très dangereux c'est bon et c'est dangereux parce que n'i nana cogo dɔ la i ka s'a ma a bɛ kɔlɔlɔ lase e de ma donc an b'a ɲini u fɛ u ka sabali ka gendarme couché ninnu respecter ka boli dɔɔni n'u sela a ma i ka taa dɔɔni a ka ɲi i ka bolifɛn ma a ka ɲi e yɛrɛ ma. K'a yira transporteurs fana na u kɛ kuma karitigiw ninnu fɛ kosɛbɛ pour que u bɛ se ka sira ninnu jateminɛ ni ralentisseur ninnu ye u kɛ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ de a ma deli ka da Buguni fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de u t'a dɔn k'a dalen don donc déjà k'a dalen filɛ min filɛ nin kɛ chance ye sisan k'a di olu yɛrɛ ma pour que u kɛ boli dɔɔni dugu kɔnɔ an ye kisi accident ninnu ma o ye an ka coucher ninnu ye norme bɛɛ respecter depuis kunna sini an y'a daminɛ fɔlɔ ka plaquew turu avec des services techniques n'o ye TPU ye ka kuma f'u ye pour que an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka plaque ninnu turu à 100 mètres des ralentisseurs pour que a se ka baara ninnu kɛ donc an ser'u ma k'o kɛ bi dɔw yɛrɛ ko ko c'est autorisation mais autorisation sɔrɔlen m'an bolo ani mairie yɛrɛ jɛna ne tilara ka lettre adressé mairie la pour que u k'an répond an ka se ka baara ninnu daminɛ sinon a tun tɛ se ka kɛ. Mori bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ donc anw fana jɔyɔrɔ ye min ye ni Ala n'a kira sɔnna u fana y'a jira comme autorisation b'u bolo déjà ka gendarme couché ninnu da hali national 7 kan donc o ye belebeleba ye u y'o baara min kɛ anw m'aw bila o la o ye yɛrɛ de y'o kɛ donc u ye ŋaniyaɲuman kɛ an b'u sara an b'u fo o ŋaniyaɲuman na ni Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ denmisɛnnin ninnu kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini wa an b'u kɔkɔrɔ duman don fana pour que a kɛra faama ye a kɛra politique mɔgɔ ye o a kɛra mairie mɔgɔ ye a kɛra fɛn o fɛn ye o min kan ka se ka dɛmɛ min kɛ pour que denmisɛnninw ka baara in ka sabati an bɛ denmisɛnninw kɔkɔrɔma don ni o dɛmɛ an kɔni b'olu kɔkɔrɔ su an b'u kɔkɔrɔ tile. Bɛɛ kɛ jɛn k'anw dɛmɛ ni nin hakilina ye fɔlɔ karitigiw bɛ ka min kɛ hali an bɛna s'u yɛrɛ ma u fana se ye mun ye les transporteurs juste après ça u k'a lajɛ u bolo don an kɔrɔ pour que an bɛ se ka nin baara ɲuman nin tɔ laban parce que a ma ban c'est un début seulement k'a yira u la nin hakilina ɲuman de b'anw na ta k'a kɛ donc nin ye fɔlɔw ye filananw bɛ na sabananw bɛ na a ka ca hali dugu ni Buguni dɔrɔn ko tɛ même an ye Sogola ta an ye Filabula ta dugumisɛnnin caman bɛ hali kola sira ninnu bɛɛ b'a la o bɛɛ b'an ka budget la. Donc Buguni sifinnakaw ani kola sifinnakaw a bɛɛ ye kelen n'i ko Buguni i ko kola n'i ko kola i ko Buguni an si tɛ foyi kɛ si ɲinɛ ma donc Ala y'a kɛ Mamadu Kulubali Zagalo a ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko a b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna ka na gendarme couché dama dama da ka dɔw yɛrɛ bɔra sifinnakaw yɛrɛ kunna fɔlɔ welewelemada min bɛ n bolo ka ɲɛsin commune fila in sifinnakaw ma o ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ baara dɔrɔn de don sifinnaka denmisɛnninna mɔgɔw ka baara bɛɛ de ye f'i ka baara de kɛ bɛɛ fɛn fɛn kɛ f'i ka baara de kɛ donc an fana b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ nin ye k'a fɔ ko moyen b'an ye k'a fɔ k'a kɛ o tɛ an bɛ dugu ka ɲɛtaga de fɛ o y'an ka hakilina ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i ye sifin ye o i ye sijɛ ye o i ka se k'a wuli k'an dɛmɛ nin baara in na parce que a ti ɲa musaka ko kɔ. pour que ka se ka baara nin kɛ a ma ban fɔlɔ nin baara daminɛ dɔrɔn de k'a yira dugukɔnɔmɔgɔw la k'a yira les personnes de bonne les personnes de ressources aussi pour que k'a dɔn nin baara ɲuman b'an bolo u ka se ka don an jigi kɔrɔ cogo min na k'an dɛmɛ nin na. bon n'i ye nin musaka bɛɛ ta ka fara dugu ninnu bɛɛ kan ka fara Sogola Filabula kola siraw ka fara Buguni dugukɔnɔla kan hali CMDT da ninnu b'a la n'i ko k'i b'a bɛɛ ta aujourd'hui c'est pas moins de 4 millions mais anw ye fitinin min da nin man ca donc c'est un début pour que mɔgɔw k'a dɔn hakilina min b'an na u ka se ka mɔgɔ fana ka se ka sɔrɔ k'anw dɛmɛ nin hakilina ɲuman nin kan. parce que n'i y'a mɛn ko dɔnkilidalaw ka dɔnkili don ko ni jama bɔra bɛɛ ɲɛ y'i ta le rɔ bon n'a Mali jara cogo o cogo ni Buguni ma ja donc anw bolo dɔ b'a ko tiɲɛ hali bi donc ni Mali jara ni fɔ Buguni fana ka ja Mali mana taa ɲɛfɛ fɔ Buguni fana ka taa ɲɛfɛ Mali mana basigi fɔ Buguni fana ka basigi n bɛ kuma ni Bulon tɔgɔ de ye n bɛ kuma ni Buguni dugutigi tɔgɔ ye donc anw n'an faw n'an kɔrɔw ka laɲini ye o de ye olu kɔni kɛra cɛkɔrɔba olu sigilen don Bulon kɔnɔ mais u ka Ala deli ye u ka se k'u ka diɲɛlatigɛ tɔ kɛ hɛrɛ ni baden ni lafiya kɔnɔna la u k'a ye fana k'a fɔ u denw n'u mɔdenw bɛ ɲɛtaga sira kan u bɛ yiriwa sira kan donc o ye kumakan laban fɛ k'a fɔ o y'o ye ka denmisɛnninw fo k'u waleɲuman dɔn jamana ye Ala k'a basigi
ala ka jamana basigi ala ka an ka dugu basigi ala ka dugu yiriwa ala ka jamana yiriwa. Message min bɛ ne fɛ ka se Buguni jeunesse bɛɛ ma o ye message gɛlɛn o ye bɛn de ye an ka essayer an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka baara kɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ fɛn caman de b'o kɔnɔ mais n'an y'an to kɛrɛfɛ ten a hakilina bɛ gɛlɛya an ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma parce que bi bi in na i sigilen bɛ to mɔgɔ caman ne yɛrɛ bɛ Buguni jeunesse bɛɛ de fo bi parce que don o don presque dɔ bɛ s'i ma a nin hakilina ɲuman bɛ ne la a ka di n ye an k'a kɛ tan donc an fana b'a lajɛ an b'a yira jama la n'a bɛ ɲa an bɛ taa o sira fɛ mais ni bɛɛ sera k'o hakilina sɔrɔ ka fara président kɔrɔw kan u bɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ɲuman min ye ne b'a dɔn dugu nin bɛ taa ɲɛ vraiment k'an profiter fana ka autorité bɛɛ fo n'o ye préfet ye n'o ye gouverneur ye n'o ye meerelakaw ye k'u bɛɛ fo u ka hakilina ɲuman na k'a di anw jeunesse ma e ka tila tuguni n tɛ ɲinɛ ka fɔ kɔ ka fɔ fɛnɛ u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ ni hakilina ɲumanw ye hali ni fɛn tɛ sɔrɔ mais hakilina ɲuman ye fɛnba de ye ka u fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ n tɛ ɲinɛ tuguni les 21 villages ne ka comité bɛ fan fan n b'u bɛɛ fo ka tila tuguni ka les 10 quartiers aussi n tɛ ɲinɛ o fɛnɛ ka k'u fo ka tila tuguni ka n ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo o folikan de bɛ n bolo ka se dugu jeunes bɛɛ ma a k'anw dɛmɛ nin yɛrɛ la a bɛ baara mun na nin ye baara ɲumanba de ye parce que n'aw tɛ anw ka hakilinaw tɛ se a seyɔrɔ la a k'anw dɛmɛ nin baara la hali bi k'a yira mɔgɔw la c'est un début u k'anw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baara mun bɛ ka kɛ nin ye hali bi an ka se ka a tɔ laban a tɔ bɛ laban cogo di partenaire kɛ ɲini u k'an dɛmɛ nin warikow la pour que an bɛ se hakilina mun b'an na ka ralentisseur da dugu yɔrɔ tɔw la a ka se ka taa donc an kɔni bɛ se k'o laɲini de kɛ k'aw fana fo a ka baara ɲuman na k'a waleɲuman dɔn hali bi a k'an dɛmɛ kosɛbɛ nin kana kɛ a bannen a kɛ message véhiculé k'a yira nin ye baara daminɛ de ye donc nin t'a bannen an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka hakilina tɔ sinsin. Buguni City, la case qui s'émerge.